प्राइमेट रिसार्च सेन्टर एनि इन्डिया आरो बिटिसि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव सनालि मोख्रा एबा गल्डेन लेंगुरनि दालां खालामनानै होदों। मोननो थाङै सनालि मोख्रा एबा गल्डेन लेंगुरखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय बिसमुरि आरो सरलपारा थांग्रा लामायाव दालां खालामनानै होदों। प्राइमेट रिसार्च सेन्टर एनि इन्डिया आरो बिटिसि हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव थांनाय बावैसो सान सिगां मोननो थाङै सनालि मोख्रा गारिजों जाब्रबथाय जानानै माखासे थैनायखौ नुनानै सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामानि सनालि मोख्रा एबा गल्डेन लेंगुरखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय आरो सनालि मोख्रानो थांलाय फैलाय खालामनो जांख्ला खालामनानै होदों। एक्चुअली बिसमुरी और सरलपारा जो रोड रोड रिसेंटली वाइडनिंग करा हल और नतुनকৈ कन्स्ट्रक्शन करा होइছে तार फलत इयात ट्राफिक डेंसिटी आगतকৈ बहु परिमाणे बाढ़िছে। तो এই ट्राफिक डेंसिटीर फलत कि होइছে एते इयात सोनाली बांदৰৰ द्वितीय डाঙर आवासस्थल है एटु। तो সেই সোণালী বান্দৰ কেইটা ৰাস্তাতে যেতিয়া ক্ৰছ কৰে তেতিয়া গাড়ীৰ লগত হিট হৈ एक्सिडेंट है और आमी जो 23 मे माहत एटा सोनाली बांदर इयात मरा आमी एक्सिडेंट हुआ पालो। तो हेइखिनि पोৱাৰ পিছত বিটিসি फरेस्ट डिपार्टमेंटे एटा इनिशिएटिव लले जे आमी यार एटा स्टाडी करू बोले जे इयात किमान ट्राफिक इयात रेगुलार आहा जोৱা करे। तो आमी देखा पालो इयात उइकेंडत प्राय 3000 ट्राफिक भेहिकल 4 व्हील भेहिकल इयात आहा जोৱা करे और उइक डेजत प्राय 2000 भेहिकल इयात आहा जोৱা करे। तो এই डेंसिटी बाढ़ार फलत कि होइছে ইয়াৰ যেটো रास्ता ইয়াত সঘনে গোল্ডেন লেংগুৰ क्रस करे एटा ठाईर পৰা আৰু এটা ঠাই। तो एक्सिडेंट होৱাৰ चान्सेसটো बेছি। সেই কাৰণে বিটিসি ফৰেষ্টৰ উদ্যোগত আমি ইয়াত প্ৰাইমেট ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰে ইয়াত দুটা ব্ৰিজ ইনষ্টল কৰাৰ কাম হাতত লৈছো। এটা ব্ৰিজ আমি অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছো আৰু এটা আমি বনাই আছো, এইটো আজি ইনষ্টল কৰিম যাতে এই যে এক্সিডেন্টটো এই ক্যানোপি ব্ৰিজৰ ফলত সিহঁতে এটা ক্যানোপি কন্টিনিউটি পাব যে ওপৰেদি সিহঁতে যোৱা অহা কৰিব যাতে এক্সিডেন্টৰ মাত্ৰাটো কমাব পাৰি। এইটো আমাৰ উদ্দেশ্য যাতে সোণালী বান্দৰখিনি আৰু লগত আৰু যিখিনি আৰ্বৰিয়াল স্পিচিছ আছে ইয়াত সেইখিনি সংৰক্ষণ হয়।